ሰላም ሰላም ይመስልኝ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በአምስተኛው ክፍል የቤዚክ ስታቲስቲክስ ክፍል ላይ ተገናኝተናል። ዛሬ የምናየው how to organize data ባለፈው አራት ላይ ሌክቸር 4 ላይ ያየነው ዳታ ኮሌክሽን ሜተድ ነበረ። አሁን ደግሞ after we get the data we have to organize it. The methods of data organization እናያለን። Organizing in the form of what? Frequency distribution. Frequency distribution is organizing the data የሚለው edition, classification, and organizing in the form of the table which is known as frequency distribution. እዛ ውስጥ ስላለ ያው እነዚህ ናቸው ያሉት። መጀመሪያ ቼክ ይደረጋል። ኤዲት የሚደረጉ ነገሮች ካሉ ኤዲት ይደረጋል። እንዲሁም ከዛ በኋላ ደግሞ ክላሲፊኬሽን አስፈላጊ ሆኖ ገኘ በተለያዩ ነገሮች ላይ based on age ሊሆን ይችላል፣ ጂኦግራፊካል ኤሪያ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ካቴጎሪካል ክላሲፊኬሽን ሊሆን ይችላል። እንዳላ ከሰብን በኋላ በተለያዩ ግሩፖች ማየት ስንፈልግ አድርገን እናያለን። then we organize it in the table form. Organizing the data የሚሉት እነዚህ ሶስት ነገሮች editing, then classification and tabulating. I'm not talking about how to organize it in the table form, which is known as frequency distribution. So ለማንኛውም ለምንድን ነው ያስፈልገው ኦርጋናይዝ ማድረግ በቴብል መልኩ ነው? ማንኛውም ነገር ዲስክራይብ ለማድረግ ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ ማለት describe ለማድረግ ፈልግ or we draw conclusion or make inferences by using inferential statistics, we have to organize it. We have to organize our data in a meaningful way, and the most convenient method of organizing data is to construct a frequency distribution. እዚህ ላይ ነው እንደምንለው frequency distribution ላይ የምናተኩረው። ለዛ በደንብ ኦርጋናይዝ አድርገን ነው የምንለው በቴብል መልኩ እናስቀምጠው። እሱም ደግሞ ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ይባላል። ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ደግሞ እስኪ እንዴት በምን መልኩ ዲፋይን ማድረግ እንችላለን የሚለውን እዚህ ላይ ማየት እንችላለን። እሱንም frequency distribution is the organization of the raw data in the table form using class and frequency. በቴብል መልኩ አንድ ዳታ ስናስቀምጥ ያን ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ይባላል። ቴብሉ ክላስ አለው፣ ፍሪኩዌንሲ አለው። class frequency and classes. Using classes and frequencies. Class ማለት ምንድን ነው? Class is a description of group of similar numbers in a data set. Is known as a class. And then class and description and category ማለት ነው። አንድ ካቴጎሪ ሊሆን ይችላል። ለካቴጎሪ ካንዳ ሆነ አንድ ሲንግል ቫልዩ ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ ተመሳሳይ ግሩፕ ውስጥ ያሉ አንድ ዳታ ሴትን ተመሳሳይ ነገሮችን ያን ስብስብ ክላስ እንለዋለን ማለት ነው። then frequency is the number of times a variable value is repeated. How many values are there? frequency number of repetition በሚለው ከሚለው ኮንሰፕት ተማሪ ሰፋ ባለ መልኩ ምንድነው frequency is the number of values or the number of individuals in a specific class, or the number of individuals or the number of values in the data set, and frequency እንላለን። in each class ሲሆን ደግሞ class frequency እንላለን ማለት ነው። እያንዳንዱ ክላስ ላይ ያለውን frequency class frequency the number of users belonging to certain class. then ሌላው ያው frequency distribution እንደዚህ ካለን based on the type of the data we are going to organize it. The frequency distribution is classified into three. There are three types of frequency distributions. The first one is categorical frequency distribution for categorical data, and our variable is categorical, and also known as qualitative frequency distribution. And the second one is ungrouped frequency distribution, and the third one is grouped frequency distribution. The grouped frequency distribution is also known as continuous frequency distribution.
እዚህ ጋር ካታጎሪካል ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን መቼ ነው የምንጠቀመው? ያው ዳታችን ካታጎሪካል ሲሆን ካታጎሪካል የምንላቸው ያው ባለፈው ክላሶች ላይ ያየናቸው ነገሮች አሉ። ባለፈው ክፍሎች ያየናቸው ታይፕስ ኦፍ ዳታ እና ሜዠርመንት ስኬል ላይ ያየናቸው ነገሮች አሉ። ኖሚናል እና ኦርዲናል ሌቭል ላይ ያለ ቫሪያብሎች ካታጎሪካል ውስጥ ይመደባሉ። ዳታ ማለት ደግሞ ኮሌክሽን ኦፍ ዘ ቫሊዩስ ኦፍ ዘ ቫሪያብል ብንል ኖሚናል ቫሪያብል የሱ ላይ ስብስብ ቫሊዩዎች ኖሚናል ዳታ ይሆናል ማለት ነው። ኦርዲናል ላይ ያለው ሜዠርመንት ስኬል ላይ ያሉ ቫሪያብሎች ዳታቸው ኦርዲናል ሌቭል ዳታ እንለዋለን። ስለዚህ እነዚህ በኖሚናል እና ኦርዲናል ሌቭል ላይ ያሉ ዳታዎችን በምንድን ነው ኦርጋናይዝ የምናደርገው? ዩዚንግ ካታጎሪካል ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን። ካታጎሪካል ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ኤግዛምፕል እስኪ ኤግዛምፕል እንውሰድ። ዳታዎቹ ማለት ፖለቲካል አፊሊዬሽን ሊሆን ይችላል፣ ሪሊጂየስ አፊሊዬሽን ኦር ሜጀር ፊልድ ኦፍ ስተዲ ዲፓርትመንቱ ምንድን ነው ምናምን የሚሉ እንደዚህ አይነት ካታጎሪካል ዳታ ሲሆን ካታጎሪካል ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን እንጠቀማለን ማለት ነው። ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ብለድ ታይፕ ኦፍ 25 አርሚ ተሰጥቶናል። እዚህ ጋር ይሄኛው the original form of the data set is known as the raw data. The raw data for 25 armies is given as follows. በዚህ መልኩ የ25 ሰዎች ብለድ ታይፕ ነው። ይህን በቴብል መልኩ ኦርጋናይዝ ስናደርገው በምን መልኩ እናደርጋለን? እስኪ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ማየት እንችላለን። አንደኛው ስቴፕ ያው በቴብሉ ማዘጋጀት ነው። መጀመሪያ ሌአውት እናወጣለን። ክላስ ብንለው አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው ኤ ብለድ ታይፕ ኤ አንድ ክላስ የሚሆነው፣ ቢ አንድ ክላስ ይሆናል፣ ኦ አንድ ክላስ ነው፣ ኤቢ አንድ ክላስ ይሆናል። ዘን ታሊ እንትናለን ታሊ ፍሪኩዌንሲ ኤንድ ፐርሰንት። ታሊ ማለት the collection of sticks used to represent the number of values in a class. One stick stands for one frequency, one value for የሚለውን የሚያሳየው አንድ ሬፒቲሽን አንዷ ታሊ አንዷ ስቲክ ትወክላለች ማለት ነው። ፍሪኩዌንሲ የሚለው ደግሞ number of values which is determined by counting the number of sticks on a tally element. Then the percent is the frequency divided by total number of values, total frequency. ያንን እንፈልጋለን። ይህንን ቴብል እናዘጋጃለን። ከዛ በታሊው መልኩ እናስቀምጣለን። ፎር ኤግዛምፕል here blood type A, how many blood type A is there? 1 2 3 4 5. እዚህ ጋር ታሊውን እናስቀምጠው። አራት ታሊዎች ቨርቲካል ስቲክ አለ፣ ሆሪዞንታል ላይ አንድ አለ። በአጠቃላይ 5 ናቸው። ኤ ላይ የተቀመጠው ቢ ላይ ስንመጣ ቢ 5 የመጀመሪያው ላይ ከዛ ሁለት አለ። በአጠቃላይ 7 ታሊዎች አሉ። ኦ እንደዛው ማለት ነው። የኤቢም በዚህ መልኩ እናስቀምጣለን እየቆጠርን እያንዳንዱን ማለት ነው። ከዛ ያው በመጨረሻ by counting the tallies then place the results of the frequency in the third column. ላይ እንደዚህ እየቆጠርን ታሊዎችን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ለታፒ ኤ 5 አለ፣ ቢ 7 አለ፣ ኦ 9፣ ኤቢ በአጠቃላይ 25። ከዛ ፐርሰንቱስ እንዴት ነው የምናገኘው? number of values in each class divided by total frequency ይሆናል ማለት ነው። እሱንም ያው ፈልገን በዚህ ለመጨረሻ ላይ 20% ለ5 ሲካፈል ለ25 ሲባዛ በ120% 7ን ለ25 ተካፍለን 100 ሲባዛ 28 ይሆናል ማለት ነው። በዛ መልኩ ኮንስትራክት እናደርጋለን ካታጎሪካል ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን። The next one is ungrouped frequency distribution. This frequency distribution is frequency distribution for numerical data. In each values variable represents single class, and the values of the variable not grouped. And በአንድ ክላስ ላይ አንድ ቫልዩ ነው የሚኖረው። Then the number of times each value represents the frequency of that class. ስንት ለምሳሌ አንደኛው ቫልዩአችን 3 ከሆነች 3 ጊዜ ተደጋግማለች በሮ ዳታችን ውስጥ የሚለው ፍሪኩዌንሲያችን ይሆናል ማለት ነው። አንድ ኤግዛምፕል እዚህ ጋር እንውሰድ። the number of children for 21 families እዚህ ጋር ተሰጥቶ ከዛ ይሄንን አንግሩፕድ for example here example number of children for 21 females 21 families given here. Then we going to organize this
raw data in ungrouped frequency distribution. A single class contains single distinct value. አንደኛው ክላስ የሚይዘው አንድ ቫልዩ ብቻ ነው። አንዱ ያችን ቫልዩ ስንት ጊዜ ተደጋግማለች የሚለው ደግሞ ፍሪኩዌንሲያችን ይሆናል። ይሄኛውን ለምሳሌ 0 አንድ ጊዜ ብቻ ነው ያለው ከላይ ስናየው አንድ ለምሳሌ 4 ጊዜ ነው ያለው 4 ጊዜ ነው ያለው። እስኪ እንትን አድርገን እንየው። አንድ ለምሳሌ እዚች ካለች አንድ እዚህ ጋር የሚታያችሁ ከሆነ በቢጫ ያቀለምኩት እነዚህ አራቱ ቫልዩዎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ነው ፍሪኩዌንሲ እዚህ ጋር አራት የሆነው ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ስንት ጊዜ ያለች አራት ጊዜ ያለች ማለት ነው። ክላስ ናቸው እነዚህ። how many classes are there for this frequency distribution? There are 6 classes. The first class, the values of the first class is 0, and for the second class is 1, then for the second class is ለዚህ ነው አሁን ያልነው ዲፊኒሽኑ ungrouped frequency distribution is a frequency distribution for numerical data in which a single value represents a single class. Here 0 represents what? The first class. Here 4, for example, for the fifth class represents the fifth class. Then the number of repetition of that value stands for the frequency for that class. Then እዚህ ጋር እያንዳንዱ አንግሩፕድ ነው ስንል ምንድነው ከ0 እስከ 2 ኦር ከ0 እስከ 4 ከ4 እስከ 5 ብለን ግሩፕ አደረግነው። እያንዳንዱ ቫልዩ አንድን ክላስ ሪፕሬዘንት አድርጓል ማለት ነው። እሺ በቀጣይ ሌላ the third type of frequency distribution is known as grouped frequency distribution, and it is also known as continuous frequency distribution. In continuous frequency distribution, the frequency distribution for numerical data in which several values of variable are grouped into one class. አንደኛው ክላስ ላይ ብዙ ቫልዩዎች ግሩፕ ይደረጋሉ። 1 እስከ 5 ከ6 እስከ 10 ከ11 እስከ 15 ከ16 እስከ 20 እያለ በዛ መልኩ አንድ ኤግዛምፕል ማለት ነው። ሌላው depends on values in the data set. Values are grouped in a number of values or several values are grouped in a single class in grouped frequency distribution. Then the number of observations belonging to that class is a frequency of the class. አንደኛው ግሩፕ ላይ ለምሳሌ ከ0 የእድሜ ቢሆን ሰዎች እድሜ 1 እስከ 5 ከ1 እስከ 5 ስንት ሰው ናቸው ያሉት የሚለው ፍሪኩዌንሲያቸው ይሆናል ማለት ነው። እስከ አስ ኤግዛምፕል እዚህ ጋር የ50 ተማሪዎች ከ40 ያመጡት raw data አለ። this is a raw data and organize it in a grouped frequency distribution. Construct a grouped frequency distribution. The first step is to arrange the data set in increasing order. So ለምሳሌ the smallest value is here is 3. ትንሿ ቫልዩ እዚህ ጋር ያለችዋ 3 ነች። 3ን ጀምሮ እስከ ከፍተኛው ቫልዩ ስንት ነው? ከፍተኛው ቫልዩ ድረስ ያለውን ሪአሬንጅ እናደርጋለን። ዳታችንን ኢን አሬ ፎርም እንለዋለን። ከዛ በኋላ ትንሿ በመካከላቸው በቫልዩዎች መካከል ያለው ልዩነት ትንሹ ልዩነት ስንት ነው የሚለውን እናደርጋለን። ትልቁ ልዩነት ስንት ነው ሬንጅ የሚለውን እናደርጋለን። then determine the number of classes አለ
the number of the class widths እነዛን ዲተርማይን በማድረግ ግሩፕ ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽንን እናደርጋለን ማለት ነው። እሺ ግሩፕ ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ላይ የአንዳንድ ተርሞችን ያሉ ተርሞች አሉ። እነዚህን ለማሳጠር ነው እንትን ያልኩት ስቴፖችን እያንዳንዱን ለግሩፕ ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን እዚህ ላይ ዘርዘር አድርጌ ስክሪን ላይ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ከላይ የነበረውን ዳታ ነው ኦርጋናይዝ አድርገን ስናስቀምጥ ተማሪዎች ለምሳሌ ከ3 እስከ 7 ያመጡ ተማሪዎች ብዛታቸው ስንት ነው? ከ3 እስከ 7 ያመጡ ተማሪዎች አሉ። እነሱ ብዛት 3 ነው። እዚህ ጋር ከ8 እስከ 12 ያመጡ 4 ናቸው። ከ13 እስከ 17 ያመጡ 6 አሉ። ይህንን ነው ማለት ግሩፕ ሆኗል። Here we have a class limit. Class limit is the value which is the possible lowest and smallest highest value in a class is known as class limits. The possible lowest value for the first class is 3 and the possible largest value is 7, for example. And it is known as class limits. We have a lower class limit and upper class limit. 3 is the lower class limit for the first class and 7 is the upper class limit for the first class. And also we have a class boundaries. The class boundaries is it is determined by subtracting the half of the unit measurement from the lower classes and adding the unit of measurement on upper class limit to get upper class boundary. And here also in class boundaries there is a lower class boundary and upper class boundary. Lower class boundary for the first class is 2.5 and for the upper class boundary is 7.5. Then the other point in group frequency distribution is class mark. Class mark is calculated as the lower class limit plus upper class limit divided by 2. Is the average of the class limits. The class limit for the first class we have 2 values, the lower and the upper. And the average of these 2 values is known as class marks. The class mark for the first class is 5, which is the average of these 2 values, 3 and 7. For the second one, 8 plus 12 divided by 2. 8 plus 12 is equals to 20. 20 divided by 2 is 10. This is more by counting the number of students who score between 3 and 7 is equals to 3. Then the other topic, this frequency tells us the actual amount of individuals in each class is known as absolute frequency. And then by dividing the absolute frequency divided by the total frequency, we get the relative frequency. The relative frequency, for example, for the first class is 3 divided by the total frequency. Total frequency is a summation of these all frequencies. Then, for example, the relative frequency for the first class is 0.06, and for the second one is 0.08, and so on. Which is determined the relative frequency is equals to the frequency of the class divided by total frequency. And the other point in this group frequency distribution is a percentage. We determined also this as example in categorical frequency distribution. Is a percentage frequency is simply determined by here the relative frequency times 100%. This value times here the percentage frequency is equals to the relative frequency times 100%. The summation of the percentage frequency is
summation of LOS should be equals to 100, and the summation of the related frequency should be equals to 1. እነዚህን consider ማለት ነው። The other one is the cumulative frequency. The cumulative frequency is determined by it is the summation. For example, we have two types of cumulative frequencies: less than cumulative frequency and more than cumulative frequency. Less than cumulative frequency for the first class is equals to 3 ይሆናል። ለምሳሌ for the second one is 3 plus 4 is equals to 7 ይሆናል። 7 then እያለ ይቀጥላል። For the third class 3 plus 7 plus 6 which is equals to 13. This is the less than cumulative frequencies. How many students are get or scored less than 17.5? How many students are scored less than or 22.5? This frequency is known as a less than cumulative frequency. The more than cumulative frequency determines the number of individuals greater than or more than the lower class boundaries. How many students scored greater than 2.5? Yeah, all of the students are scored greater than 2.5. በዛ መልኩ less than cumulative frequency እና more than cumulative frequency determine ማድረግ እንችላለን። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ነበር ባጭሩ። እናመሰግናለን። ሰብስክራይብ አድርጉ ቻናላችንን እና ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን ያላችሁን አስተያየት እናስተካክለን ነው ቀጣይ ላለው ነገር ላይ እንገናኛለን ማለት ነው። ሰላም ሁኑ።